mga kalablog tita. So, kung ikaw nagtuon na ka og nagdawat kay Jesus, ingon pa, so na kay relationship sa iya, anak na ka sa Ginoo, no? O giingon po sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, the new has come, no? So mao jud na tinuod jud na kaayo, no, kay kung nga anak kay Jesus, as kung imong gidawat si Jesus ingon nga imong personal nga manluluwas, siya naman ang come in sa imong kinabuhi, no? Ang Holy Spirit mungara na sa imong kinabuhi, no? Siya na ang mag-drive niini, no? So mao na nga nanay kabag-uhan sa kinabuhi sa usa ka tawo basta na kay Jesus sa imong kinabuhi. Pareha sa kuha sa una. Sa bata pa ko, kawatan ko tanan. Manguha jud ko labaw ta kanang Barbie doll na sa una kay kanang sige nani kana laging bata lagi nga ganahan ka og kanang Barbie nya ka may ka-afford imong mama, so muna manguha kog Barbie inana manguha kog sandal inana ko sa una unya permi ko mag-worry unya sa paman mag-disobey magtubag-tubag sa mama sa ate sa kuya. Grabe ko ka maldita sa una, no? Maldita kay ko damo kog kaaway, no? Permi ko nay kanang nagay ko kasumbagay nga laki, di ba Juan? Bitaw ay sorry kay Juan. Sa una nakoy kasumbagay nga mga laki, mga bayi. Nakoy ka inana ko ka bad sa una. So no, inana pero sa dihang nagtuo kog nagdawat kay Jesus na anay anam-anam nga changes. Dili man na totally nga ma-change dayon ka, but naay anam-anam nga changes as sa sige nimo og pamati sa pulong sa Ginoo, no? So nang pagdawat nimo kay Jesus, ayo lang kay igo lang kani dawat kay Jesus. Dapat pagpadayon ka kay pagdawat nimo kay Jesus ana nga time bag-o na ka nga tawo, so baby na ka, so nagneed ka og milk. Ang milk nato nga mga Kristiyanon ang pulong sa Ginoo. So unsaon nimo pagtubo og dili ta mo drink og milk, no? So munang drink og milk jud, no? So nang mamati jud ta sa pulong sa Ginoo. So muna siya, no? Munay kada sige nimo kabati sa pulong sa Ginoo mo na nga mag-anam-anam kag change sa imong kinabuhi. Ang Ginoo si Jesus na ang magbag-o sa imong kinabuhi. Og napo ko usa ka best example si akong best friend, si Perke. No, sa una kana si Perke, kuan jud na siya, unsa nga ni? Like manungo na siya sa una, manungo na siya kanang like na iyan ang nahimong habit bitaw ang pagpanungo, like ana na siya sa una. Nakaingon kay ko inggulo kaluoy ba unsaon ka ni kuan makauban pa baka nan ana, pero gibag-o na siya sa Ginoo. Di ba karon dili na nakabati mo, usahay na lang or naapa wa na inana ka maayo ang Ginoo, no? Makaingon kasi mo kaugalingon nga laoy di nagad ko magbag-o inani nagad ko dili. Pag ikaw ning dawat ka kay Jesus, agoy nindot imong kinabuhi ayahay kay ngano kanang kuan kanang hayay mo kinabuhi kay ngano si Jesus naman ang ga-drive ni Amy, di ba? Pero kanang sa mga tao o sa mga Kristohanon diha nga ang nag-drive ang ilang kaugalingon kapuyon jud mo. Pareha sa ko agi kapoy. Kapoy og drive oy. Mao nang ingon ko sa Ginoo, Lord, di na ko mo drive sa ko kaugalingon imo na ni Lord oy, di na ko ani. Di ba? Bahala mo kapuyon ra mo. Sumuna sa mga gusto magbag-o diha dawat mo kay Jesus, no? Ay mo kuan ka mauyab lang ni nako siya magbag-o na jud ko dili jud na tinuod si Jesus ray makabag-o sa usa ka tawo, no? Dili ang atong even atong self dili kita makabag-o sa atong kaugalingon si Jesus ra jud, no? So maorat ko mga lablab ay kuan update di ay mga kalablab kay ani kuan nindot na kayo akong tulog, no? Nya kanang kuan nindot na akong pamati kay ngano man na-release naman ako ang pain, like wa naman ko'y jealousy, envy, wa naman ko'y inaana. Kaya ako naman nagiampo sa Ginoo, Lord, di ako ani Lord, please. So sa mga naay kasuko diha, ayaw na jud mo ana pag dumot-dumot kay mura ra gid ka ninyo iyong kaugalingon. So maura tong mga kalablab. Thank you.